Ito guys sa Jonas Seafood Restaurant. Ito guys yung walking distance guys. Medyo ito tayo di sa pagkataon ng isang view guys. Igad ba iba isa guys bungalo na guys. Guys tanawan ba guys. Doon lain naton content kay damot talagawan guys. Masyado sa Bukana, Ilog. Ari na din guys sa Ilog guys, sa Kabangalan sa unanan guys. Gusto nyo maglago-lago katawam din guys. Masyarang mo din. Bukana, Jonas Seafood Restaurant. Walking tadi guys. Pwede naman tadi sa bawang. Malakatin dito sa babaw guys. Dito tama spend time sa pamilya ito guys. Manyaga kami. Katawam siyang view guys. Bukana, Ilog. You want to go here? Just visit and go to Bukana. Guys suba isa guys. One press talabari guys. Very nice view. You can see there's a lot of visitors roaming around Talaba. See guys, see you next video. Isang ila restaurant guys. Yung mga nagdanagdaning ay kawayan guys. Pasaka to guys, katawam guys. You can see the beauty of Bukana, Ilog. Second floor di guys nga restaurant. Damo basita di guys. Damo di panyaga guys. There's a lot of visitors eating their lunch. See the view. Kalayo sa isip. Guys, talaba naman ka sayan. Wala makas guys. Eating time na kami po guys. Kuha na talapya. Yung puro pamunit mo sa gili guys.